Gala, kumusta? Mayong gabi na sab diha kaninyo nga nagsubaybay na sad nini nga programa sa Jesus is Forever with Bishop Wing Pacheco. Salamat kaayo sa Ginoo, dalaygon ang buhi nga Dios mga igsoon nga aniya na punta karon no para paghatag og awit no before nato sugdan ang atong programa diya sa tong Ginoo, ato sang awitan tungod kay takos siya sa tanan nga naa kanato no, daygon nato siya pinaagi sa mga pag-awit og tanan nga naka nato alang ng pud kaniya. Yan na pud tay bagong awit karon mga igsoon. I believe mabless mo sa mensahe ani nga kanta nga gimugna kita sa Dios tungod kay natay purpose. Ibuhat mo ang tanang butang, kalangitan, kalibutan, kimong na mo pinaagis pulong lang, kining tanan kay katuyuan, gibuhat mo ang tanang butang, kalangitan, kalibutan, gimug na mo pinaagis pulong lang, kining tanan may katuyuan, gibuhat mo ako aron mo simba kanimo, tibuok kalaglawas si Espiritu, gibuhat mo ako aron mo dahi kanimo, simbahon ka hangtod sa hangtod, Ginoo. Ibuhat mo ang tanang butang, kalangitan, kalibutan, imong na mo pinaagis pulong lang, kining tanan may katuyuan, gibuhat mo ako aron mo simba kanimo, tibuok kalaglawas si Espiritu, gibuhat mo ako aron mo dahi kanimo, simbahon ka hangtod sa hangtod, gibuhat mo ako aron mo simba kanimo, tibuok kalaglawas si Espiritu, gibuhat mo ako aron mo dahi kanimo, simbahon ka hangtod sa hangtod, Ginoo. May gabi sa tanan, dalaygon ng Ginoo mga igsoon. Another week, another ining panahon gihatag sa Ginoo alang sa mga alagad, alang sa mga bishop, pastors, mga rabay, mga pari. Salamat sa inyong pagsuporta.
aduna may organisasyon mga igsoon dinis Bukidnon ang mga alagad nga mga pare. So diha sa among mga fellowship aduna may gitawag og sharing. No. Adunay paginampuay. Pero walay gitawag mga igsoon nga pagpanghilabot kung unsa ang doktrina. No. At least aduna lay gitawag mga igsoon nga prayer and then sharing. Ang among mahimo mga igsoon pag maggamit mi sa word, maggamit mi sa pulong, among i-personalize ang pulong. So dayon ang Ginoo mga igsoon. So praise the Lord, dayon ang Ginoo ang usa sa napili mga igsoon nga mo tugtog sa gabi sa pagdaig sa kaamulan ang Glorious Christian Fellowship. Karong April, tuatas malay-balay ang team sa Manugtugay mag-awit sa pagdaig, gabi sa pagdaig. Ug salamat sa Ginoo nga adunay iyang paggamit kanato. Isip pangalagad sa Ginoo nagpagamit. Ang atong team, ang church, iyang ginagamit. Dili lang mga igsoon sa gitawag nga pagwali o mga pagdaig, kundi financially usap. Nagamit ta. Aduna tay ministry, mga igsoon nga gidala ni Pastor Mark Waminal ug siyang team prison ministry. Nagapadayon kini mga igsoon ng prison ministry nga naga-encourage, nagadasig sa mga naakaron niya ng maong sitwasyon na rehab. Then adunay mga grupo sa mga tao. Usa sa atong pastor ang anaa niya ng maong mga bulahatunak. Yap. Makaabot sila Dapicol, Davao. Makaabot sila mga igsoon dis Bukidnon o bisan pa dinis Cagayan de Oro. So daghan mga dapit nga ilang matuan. Alang lang sa pagministeryo, mga igsoon sa pagpalambo, ang atong mga workers uban, usap, kauban kay Pastor Mark Waminal, nakasulod na sa mga pagwali sa prisuan. Og salamat sa Ginoo mga igsoon nga kining matod pa nga ang ministry naganam siya kadako. Naganam siya kadako ug naganam og kadako. Aside ko dili lalim. Pero salamat sa Ginoo sa kusog. So praise the Lord, no? Mo nang ako nga gipasalamatan ug bisan pa akong gipasalamatan ang among nahuman mga igsoon nga intercessors, no? Kita usa ka chairman sa Northern Bukidnon Interchurch Fellowship. Naghimutag mga panagtapok sa mga churches. Then naghiusa ta sa pag-ampo ug wala lang ta nag-concentrate sa pag-ampo sa Pilipinas, kundi nag-ampo ta kauban ng Israel o ang ubang pang mga nasod. Yan po nato ang kaluwasan ngadto sa ila. Yan po nato mga igsoon ang kalinaw sa tibok kalibutan ug kabaguhan sa atong nasod. Tungod kay dili man ta moingon mga igsoon nganong nahitabo ni nganong nahitabo ni. You know, nahitabo ni mga igsoon tungod kay negatibo ta. Pero maminti ta mag-comments, magkomentaryo, bagulbol. Atong buhaton mga igsoon, instead magbagulbol, mag-ampo. I-pray ang atong nasod. I-ampo. Kay kung nakita po nimo kaning matod pahayahay o patsada ang dagan sa atong nasod, basi makalimot na ka sa pag-ampo. Ug pagpasalamat sa Dios nga ang Dios gihapon may naghatag niya ng tanan. Ang mga pagsulay, panghitabo sa kinabuhi nato gialaw na sa Ginoo para nga magtawag ka sa iya. Magtawag ka sa iya. Dili ang pagsulay nga nitabo sa imo, troubles nitabo sa imo para magpalayo ka sa Ginoo, dili. Para magpatabang ka sa Ginoo. So dalagon ng Ginoo mga igsoon, akong mga pangumusta sa Hawaii, sa akong mga igsoon diha, salamat sa Ginoo, og sa Malta, sa Saudi, sa uban pang dapit mga igsoon sa gawas sa nasod, og dinhi sa Pilipinas, sa mga kaigsoon na nagsunod nining maong programa, aduna ta sa Facebook, sa YouTube. Hallelujah, dalagon ng Ginoo. So akong pagpasalamat og prayer sa matag usa nga kamo mismo naa sa Kabasko Piskay sa Panglawas og bisan pa sa tanan nga mga buluhaton mga igsoon. So
Padayon ko gampo bisan sa mga negosyante, no, labi na sa diag commercial, nga ang Dios magapalambo, magapausuwag sa inyong mga negosyo. Dalaygon ang Ginoo. O Ginoo, mga igsoon, nagpadayon ta sa mensahe sa gitawag og building our self-image, no? Creating our self-image. Adunay gitawag, mga igsoon, nga usa ka kaning panultihon. Ang panultihon nagaingon, mga igsoon, dinhi. Ingon siya dinhi, oh. The most reliable way to predict the future is to create it. The most reliable way to predict the future is to create it. The most reliable. No? Kaya nga naman, sometimes sa ato, through expectation, daghan man mga igsoon tao nga, orag sa pangandoy na lang, gusto nga makakwarta og daghan. Pero sa diha nga niabot ang kwarta nga daghan, nagproblema. Mga igsoon, ngano kay dili wala sila na prepare. Wala sila na andam. Ang ilang hunahuna, ang ilang pagkatao wala maandam. Nausab sa unang panahon, malakaw nga walay kahadlok sa paglakaw sa dalan. Nga naman kay wala may kuuton ni kawaton sa iya. Pero sa diha nga diin nakakwarta na siya. Daghan ang kabalakaw kahadlok. Okay? So man ang mga sitwasyon, mga igsoon nga sometimes kinanglan atong i-create. Tunan, i-build up nato ang mga sitwasyon. So, matud pa din mga igsoon, balik ko na ko pagbasa, no? Sa 43 verse 1, kay ato ramang gini siyang nabasa. Apan karon kini mao ang giingon ni Yoba nga nagbuhat kanimo o Jacob. Ug siya nga nagumol kanimo Israel. Ayaw kahadlok kay nalukat ko na ikaw. Natawag ko na ikaw pinagi sa imong ngalan, ikaw ako man. Sa diha nga ikaw nagaubog sa tubig, ako magaman kanimo. Og sa kasapaan dili magalapaw kanimo diha nga ikaw magalakaw latas sa kalayo, ikaw dili masunog. Ni ang kalayo mo silaob diha kanimo. Kaya ako si Yoba nga imong Dios ang mulaan sa Israel, ang imong manunubos. Gihatag na nanako ang Ehipto. Ingon nga imong lukat ang Utopia o ang Seba nga puli kanimo. So, mo ni plano sa Ginoo sa ato. So, doon na may gitawag mga igsoon nga kining kalibog, kaguliyang nga wala ma-plaster dinhi sa atong kinabuhi. Sultihan ko ikaw, matod pa sa Ginoo dinhi, ayaw kahadlok kay nalukat ko na ikaw. Okay? Ayaw kahadlok kay nalukat ko na ikaw, natawag ko na ikaw, pinagi si imong ngalan. Ikaw, ako man. Kung ikaw magalakaw o nagaubog sa tubig, ako magauban kanimo. Sa kasapaan, dili magalapaw kanimo. Sa kalayo, dili magasunog. Dili ka masunog. Nimo silaob diha kanimo. Mani plano sa Ginoo, mga igsoon. Ako si Yoba nga imong Dios, balaan sa Israel. Imong manunubos gihatag nako kanimo ang Ehipto ingon nga lukat. Utopian Seba puli kanimo. Sambot pasabot blessing, panalangin mga igsoon ang giplano sa Ginoo sa matag usa kanato. Praise the Lord. Mag-praise ata mga igsoon. Amahan nga Dios, salamat kaayo ning dapit sa kagabian. Salamat Lord nga imong i-bless imong pulong. Tagay ka mga nauna man dinawatanon kasing-kasing mapuyan sa imong mensahe. Dalaygon ka sa ngalan ni Jesus. Amen. Building our self-image. Building our self-image, mga igsoon. Ano na pangutana nga, where you build yourself. Where you build your self-image. You know, asa man na build up
ang imong images. Gaingon ako ato miyagan simana mga igsoon. Ano na upat na pwedeng ma-build up, ma-create ang atong images. Number 1 is environment. Number 2, yourself. And number 3, the devil. Number 4, sa Ginoo, God. Sa plano sa Dios sa ato kinabuhi. So, where you build your self-image. Where? So, dinhi mga igsoon na hibawan nato ni. So, ang truths dinhi, mga igsoon, ang kamatuoran dinhi, nga daghan tao, nga na imong inosente, sa ilang ginabuhat. Ambot kong ipasabot mga igsoon, nga nung himo siyang inosente, tungod kay ang iyang ginahuna nga kanang iyang gibuhat is maayo. No? Maayo. Ang balaod ba gihatag ba ang balaod para nga makabalo ka kung sayop ba ang gibuhat nimo or dili. Di ba? Gipresentar ang balaod para nga dili buhaton kay kana siya sayop. So, ang balaod gihatag to identify na kanang mga butanga sayop or dili sayop. So, mo na siya ang balaod. Una nga, ang Ginoo, naghatag man siya siyang balaod. Pero daghan gyapon ang wala nakatuman. Pero acceptable diya sa Ginoo tungod kay siya mismo na mao'y naglukat kanato pinagi siyang pagpakamatay dito sa cross sa Kalbaryo. Ang gingot sa Ginoo dinhi, i-focus na to atong kaugalingon diha sa pag-build up sa Ginoo. I-build up ta sa Ginoo. Ingon ang Ginoo mga igsoon sa Philippians 4:8 and 9. Nagingon siya da, fix your thoughts on what is true, good, right, about things that are pure, lovely, and dwells, and pure, good things. Think about all you can praise God. So, ang ingon din mga igsoon, fix is sentro ang imong huna-huna sa mga butang unsay tinuod, unsay maayo. Huna-huna ang mga igsoon say butli, mahigugmaon. Puyo diha nianang mga maayong butang, mga igsoon. Puyo diha sa gitawag nga mga butang nga naay mga pagdaig. Mo na siya ang sa Dios nga pag-create sa atong kaugalingon. So, kung kita mga igsoon naga-build up or naga-create sa atong kaugalingon diha mga igsoon sa Dios, sa plano sa Dios. So, adunay patsada og nindot mga igsoon ang gangatan or panghitabo sa imong kinabuhi. Usa ka pastor mga igsoon gi-interview siya. Nay something gabation siyang lawas. So, moto siyang giadto siya sa ospital. Pagkatapos sa ospital mga igsoon, nakita sa doktor nga naay cancer ang pastor. Then ang doktor dugay pagid siyang may istorya o musulti sa pastor kay ang hunahuna sa doktor nga kung sultihan ko ang pastor nga naa siya'y gibating sakit. Basig mag-all. Normal man mga igsoon nga makabati kag negatibo or sakit sa imong lawas, normal gyud nga mag-all ka. Normal na siya mga igsoon nga mag-all ka. Pero natingalan doktor mga igsoon tungod kay sa diha nga giistoryahan sa doktor ang pastor nga naa siya sakit na siya gibating sakit mga igsoon, nalipay ang pastor. Nalipay ang pastor. Nangutan ang doktor, pastor, nga nung nalipay man ka nga mostly sa ako mga pasyente sa diya nga magpa-check up sila, dinhikan nako, mag-uol sila. Mag-uol sila. Pero ikaw, warag wala man ka mag-uol. Gani, warag nakita nako diya sa imo nga, kuan, kanang, wala ka na tandog sa akong istorya sa imo. Ang sulti ra gyud sa pastor nga to sa doktor. Gi-create nako ang akong kaugalingon.
wala sa paghuna-huna sa mga butang nga kalibutanon, kundi langit nun. Gi-build up niya ang iyang image to believe what is the promise sa Dios, sa kinabuhi sa tao. What is God's plan? What is God's plan? Iyang gi-create ang iyang kaugalingon. Iyang gi-build up ang iyang kaugalingon to the promise. Ang pastor nagingon, nag-quote siya verse sa Philippians 1:21. Nagingon siya, according to Paul, for to me to live is Christ, and to die is gain. Ang pagkinabuhi nako para kay Kristo, ang kamatayon may pagdaog. Ang doktor mga igsoon, instead nga ang doktor mo ay daghan gyud nga reports or daghan words nga isulti sa iya, siya mo'y daghan nga mga encouragement or pagdasig o pagwali sa doktor. O ang doktor, nag-sinner's prayer sila, mga igsoon. Nga naman tungod kinasabtan sa doktor, ang pag-share niya nga, bisan pag-unsaon nato mga igsoon sa pagpataas sa atong kinabuhi kung ang Dios mismo moingon nga diha ra kataman. Bisan pag-unsa kadaghan sa atong bahandi mga igsoon nga natigom dinis kalibutan mga igsoon, pagkamatay nimo wa gyud kay madala. Bisan pag ang imong mga anak nga babae pinakagwapa mga igsoon sa kalibutan, imong mga lalaking mga anak, mga degree holder, professional, imo ra gyapon na silang biyaan. Imo ra gyapon na silang talikdan. Bisan pag nakaangkon ka og mga patsadang mga sakyanan, balay ug unsa diha nga negosyo, mauswagon nga business, imo ra gyapon ang biyaan. Ug ang Dios mga igsoon wala nagpili o wala nagsulti mga nga unsa edad mamatay ang tao. Na mostly lang nag-ingon mga igsoon nga praise the Lord kung adunay gipangutana nako mga igsoon gahapon sa among Bible study. Pilay imong edad nay, ingon siya. 79. Nag-ingon ko sa iya, salamat sa Ginoo nga nalagpasan na nimo ang imong pagkabatanon. 79, 60 ra ang senior citizen. No, 60 ang senior citizen. Pero siya 79. Nay, kumusta ka? Ingon siya. Nagpaabot. Unsay imong gipaabot nay? Nga kwaon siya sa Ginoo. Ingon nay, spend your life to God. Di ihatag na ang imong kinabuhi sa Ginoo. Nabuhi ta diha sa Ginoo. Ang kamatayon nato may pagdaog. Dito sa langit nay wala nay tigulang dito. Dito sa langit wala nay balatian dito. Mo nay atong tinguhaon, atong tinguhaon. So salamat sa Ginoo mga igsoon, no? At aduna lang koy usa ka things nga ibilin sa ato kini. Kinsa ba ang tao nga gigamit para nga kanunay kang mamotivate sa imong kaugalingon? Kinsa ba? Imo bang pastors? Papa ba nimo? Mama ba nimo? Or kinsa ba? Imo bang friend? Igsoon? Or the one who listen without judgment? Na musulti kag problema sa iyaha and then maminaw lang siya sa imo. Then dili siya maghukom sa imo. Or the one tells you the hard truths. Na ay kanang imong friend ba ka, imong close friend ba ka, or pastor ba ka nimo, or imong mentor, or imong parents, nagsulti sa imo sa kaning lawom o bugat nga kamatuoran. Or the one who celebrate your wins, big or small. Nga miunong sa imo sa diha nga nagmadaogon ka o sa diha nga kaning napakyas ka ni unong sa imo. Or stays even during your worst moment.
Bisan sa grabe ng pagsulay na itabo si kinabuhi is nagpabilin siya. Kana nga tao pabilin diha igsoon. Pabilin diha kaniya. So dalaygon ang Ginoo mga igsoon, praise the Lord, dalaygon ang Ginoo. Sabat sa akong pag-ampo alang sa pagdawat, no? Kung wala pa ka nagdawat kay Jesus, nga Ginoog maluluwas dawata si Jesus nga mga personal nga Ginoog maluluwas. Amahan, salamat ning kagabion. Gidola ko kanimo ban sa pagpaubos. Nangayo pasaylo sa akong mga kalapasan. Karon sumala sa imong pulong sa Roma 10:9 kung isugid nako sa akong baba nga si Jesus Ginoo, mutuo ako sa kinising-kasing nga ikaw nabanhaw gikas mga minatay. Maluwas ako. Salamat sa pagluwas mo kanako. Dalaygon ka sa walay katapusan. In Jesus name. Amen. Sa tanan usab o Dios nga nagsakit, nagbalatian, ayuha ang ilang mga sakit. Naaman sila sa ilang panimalay o naaman sa hospital karon. Nagaampo ko, gikan sa Limpulo, paingon sa Lapalapa, sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus. Lord, salamat sa pag-ayo. In Jesus name, Amen. Salamati ang Ginoo sa kaluwasan, kayuhan. Wala na tayo panahon, may gabi sa tanan. Amen.